Smile. Hello, everyone. Welcome to Word of Grace, our Bible study with Spanish translation. And as you all know, this is Catherine joining me today. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Palabra de Gracia. Es el estudio de Biblia en español. Como ustedes conocen, ella es Catherine. We're sorry we're starting some minutes late. Disculpen que hemos empezado unos 7 minutos después. But I thank God we're here and we're going to start. Pero estamos aquí y queremos empezar. So as usual, I'm going to share the video. Entonces, vamos a compartir el video y les invitamos para que ustedes también compartan. So today we'll be teaching on the parable of the sower. Entonces, Sorry, I'm teaching on the parable of the prodigal son. Vamos a empezar la enseñanza con la parábola del el hijo pródigo. So it's a very interesting story we have in the Bible. Es muy importante lo que vamos a ver, lo que es en la Biblia. About in which God is trying to reveal to us who the true nature and the true character of God. Él está tratando de revelar lo que es la verdadera naturaleza de Dios. The parable of the prodigal son is found in Luke chapter 15. La parábola del sembrador se está encontrando en Lucas 15. Starting from verse 11 to verse 32. Empezando del versículo 11 al 32. I don't think we'll be able to finish it in one sitting. We'll continue next week. No creo de que vayamos a empezar, terminar en una semana, sino que vamos a continuar las siguientes semanas. So this story starts with in chapter 15, verse 1. Esto va a empezar en el versículo. You're gonna start on the verse 1? We'll read verse 1 and 2 before we go to the parable of the prodigal son. I don't think it's shared because I cannot share. Bueno, okay, that's fine. Ok, vamos a leer entonces el libro Lucas, capítulo 15, versículo 1. So it says, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. And in my own Bible, the word sinners was put in quotes. Entonces, en la Biblia la palabra pecadores se pone como un énfasis en eso. So if we notice, the people that gathered to hear Jesus Christ was the tax collectors, the people they called the bad guys in their time, and the sinners. Entonces, a los que llamaban hombres malos y los pecadores era igual, they were the tax collectors. Yeah, the tax collectors. Los que colectaban los taxes. While the Pharisees, the teachers of the law or the religious leaders, were looking down on the so-called sinners. Por el contrario, hablaban de los fariseos, aquellos que enseñaban lo que era la religión. And then it says that this man welcomes sinners and eats with them, referring to Jesus Christ. Y él hablaba, este hombre recibe a los pecadores y con ellos come. So what does this mean to us? ¿Qué es lo que quiere decir esto para nosotros? That it's people that see themselves as unworthy that actually reach out to God for help. Era aquellas personas que trataban de llamar la atención de Dios por ayuda. While the people that consider themselves good, they're the ones that feel that they really don't need God. The people that feel that they're good guys, they always feel as if they don't need God. Yeah, like the Pharisees. Yeah. Los fariseos eran como un tipo de personas buenas que ellos pensaban que eran buenos y que they didn't need God. Yes, that's what they felt. They felt like they didn't need God. Ellos pensaban que no necesitaban a Dios. But Jesus always receives anyone that comes to him, no matter how bad the person is. Pero Jesús recibe a todas las personas, buenas o malas, no importa
cuál sea la situación de la persona. And this is the background for the prodigal son, the story of the prodigal son. Esto es como un pequeño resumen de lo que es la parábola del hijo pródigo. So the question is, how do you see God? La pregunta sería, ¿cómo es que tú ves a Dios? How do you see your relationship with God? How do you see yourself with God? ¿Cómo tú ves tu relación? ¿Cómo te ves tú con Dios? Are you the kind of person that sees yourself as the person that has to do good things, that, you know, that has to have everything right for God to receive you? ¿Tú eres el tipo de personas que tú crees que necesitas hacer cosas buenas para estar bien con el Señor y recibir sus bondades? Or the one that comes to God the way you are? ¿O eres de aquella de las personas que estás esperándolo a Él en la manera que tú estás? You know, I want us to understand that before we even think about doing things for God, Antes que nosotros pensemos en hacer cosas para Dios, we must first of all see Him as a loving Heavenly Father. tenemos que verlo a Él como un Padre amoroso. So in the story of the prodigal son, we had two sons. En la historia del hijo pródigo tenemos dos hijos. And both sons had different mindsets about their relationship with their father. Y los dos tenían una percepción diferente de lo que era la relación con su padre. And so the story of the prodigal son wants to help us see who God truly is. Esto va a ayudar a ver de qué trata la parábola del hijo pródigo. So we're going to read a bit of the story. Voy a leer un poquito de la historia, Starting from verse 11. empezando del versículo 11. So it says that Jesus continued. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. So from this we can see that this son knew he was a son. Entonces aquí se ve que él sabía que era su hijo. He knew that he had access to inheritance. Él sabía que tenía acceso a una herencia. And he knew that if he asked, he was going to receive. Y él sabía que si él preguntaba, él va a recibir. So what did he do? He asked Así que él pidió, preguntó, and he received. y él recibió. Notice that the Bible said he called it his inheritance. Así que nota esto que él llamó a sus herederos. He understood that whatever his father had belonged to him. Que todo lo que le pertenece al padre, Although he was a mischievous child, he was a bad kid, a pesar de que él era un hijo que no se portaba bien, he wasn't afraid to ask. no tenía miedo de preguntar. He didn't just ask, he asked big. Él ni siquiera preguntó por poco, él preguntó por mucho. And unfortunately, many people in the body of Christ who are children of God, y lamentablemente en la iglesia que somos nosotros, hay hijos de Dios do not know how to ask. que no sabemos cómo preguntar. We do not consider ourselves as being qualified No nos vemos a nosotros mismos como que tenemos las características to receive big and to receive good from God. de recibir grande y de recibir bueno de parte de Dios. You know, we're never really sure if God wants to give us something. En realidad no muestra, no podemos ver that we cannot see. We're not really sure that God wants us to have. No estamos seguros si es que Dios realmente nos quiere bendecir o no. You see, every child of God must understand something, Cada hijo de Dios debe de entender lo siguiente, that we have access to every promise in Scripture. que tenemos acceso a cada escritura que And está en that la Biblia. it gives God pleasure for us to get these things. Para el Señor es placer
que nosotros podamos recibir todo lo que está en la palabra. You know, outside this Bible study I do with Catherine, I've been doing series on divine healing. Aparte de que nosotros estamos haciendo el estudio con Catherine en español, yo también hago, but in English, right? Yes. En inglés, una serie de caminar en salud divina. Many Christians see healing as being a separate blessing from forgiveness of sin. A muchas personas empiezan a ver sanidades manifestadas en su cuerpo como resultado del perdón. But in Psalm 103, we can see that healing and forgiveness of sin are in the same package. Vemos en el Salmo 103 que el pecado y el perdón están en el mismo paquete. When the Bible talks about, even in Isaiah 53, when the Bible talks about Jesus suffering on the cross, Si nosotros vemos en Isaías 53 que a pesar de que Jesús sufrió en la cruz, as the word of God is talking about forgiveness of sin, is talking about healing, divine healing for us. a pesar que se ve lo que se está hablando del tema del pecado, también Dios habla de lo que es la sanidad. So the question is, if you receive forgiveness of sin, why do you leave divine healing on the table? Entonces, la pregunta es, si nosotros hemos recibido el perdón de los pecados, ¿por qué es que caminamos en enfermedades? In the same breath that God wants you to walk in forgiveness of sin, that's the same way He wants you to walk in the healing of your body. De la misma manera que el Señor quiere que nosotros caminemos en lo que es el perdón de nuestros pecados, o sea, que caminemos perdonados por él, entonces de la misma manera nosotros debemos, porque es que tenemos que caminar enfermos, Él quiere que caminemos sanos. Let's look at Luke chapter 12, verse 32. Vamos a ver en Lucas 12:32. It says that, fear not, little folk. Fear not, little folk. It is the Father's good pleasure to give you the kingdom. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. So you see that God is telling us it is His pleasure for us to have the benefits of His kingdom. Entonces aquí ves que lo que dice su palabra, que es el placer de Él que darnos el reino a nosotros. And Ephesians chapter 1 verse 12 tells us, y en Efesios 1:3 dice, that blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. You can translate. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Forgiveness of sin is a spiritual blessing. Perdón de los pecados es una bendición espiritual. Healing is a spiritual blessing. Sanidad es una bendición espiritual. It doesn't say God will bless you. No dice que Dios te va a bendecir. Neither does it say God may bless you. Tampoco dice que Dios quizás pueda bendecir. It says that God had in the past blessed you Dice que Dios en el pasado te ha bendecido with every con cada spiritual blessing bendición espiritual in heavenly places. en lugares celestiales. Let's look at Luke, 2 Peter. Nos vamos a ir a Segunda de Pedro. 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Verse 3. 2 Peter chapter 1, verse 3. And it says, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. It says that has given us. Él dice que nos ha dado. Not will give us. Que no nos dará en un futuro. Not may give us. No que quizás nos dé.
but has given us que Él quiere, aquí nos dice que Él nos ha dado everything we need for life. todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Do we need good health for life? ¿Necesitamos buena salud para vivir? Do we need finances for life? ¿Nosotros necesitamos finanzas para vivir? Do we need peace of mind for life? ¿Necesitamos paz en tu mente para vivir? He said that anything, name it. In fact, you need to fill the blank. It's like he gives you a blank check and said, fill in what you need for life. Es como que si Él te diera un cheque en blanco y te dice, llena todo lo que tú necesites. God has given it to you. Que Dios te lo ha dado a ti. Anything you need for life and to live a godly life has been given to you. Todo lo que tú necesites en tu vida para tener una buena vida ha sido ya dado. Through our knowledge of Him. Por medio del conocimiento en Él. So we see that what we need for life comes through whatever knowledge you have of God. Todo lo que necesitamos y lo que necesitas viene por medio del conocimiento de su palabra. So that being established, Ya habiendo establecido eso, we go back to the story of the prodigal son. volvemos a la parábola del hijo pródigo. And so this prodigal son asked God for his inheritance, like these blessings that we're kind of like mentioning, financial, health, peace of mind, whatever it is, he asks it of his father. Entonces, él pide todo lo que él cree que es su herencia. Y así como nosotros vemos que nuestra herencia es caminar en salud, tener prosperidad financiera y en todas las diversas áreas de nuestra vida. And his father gave him. Y su padre se lo dio. And you notice that his father did not kick back from him. Y si tú te das cuenta, no es que él se arrepienta de eso. And this father in this story of the prodigal son is God. Y este padre viene a compararse como Dios. Yes. En esta parábola. God wants us to use it to understand his nature as God. Él quiere usar esta parábola para poder explicar cuál es su naturaleza, la naturaleza de Dios. You must agree with me that this father must be a very generous father. No sé si estamos de acuerdo que él viene a ser un padre muy generoso. And he gave freely to his son. Y él le dio libremente a su hijo. And in the same way that God wants us to receive freely from his hand. De la misma manera que Dios quiere que nosotros recibamos libremente todo lo que viene de él. And do you notice that you must agree with me that this father must have known what the son was up to. He must have known that the son was going to do. He was not going to use it well. Él como padre que conoce a sus hijos, pudo prevenir y saber que él quizás no iba a hacer un buen uso de lo que él le iba a heredar. He still gave it to him. A pesar de eso, se lo dio. And when the son wanted to leave, the father didn't stop him. Y cuando el hijo se quiso ir, el padre no lo detuvo. In the same way, God will never stop you from walking away from him. De la misma manera que Dios no va a detenerte a ti si tú deseas caminar lejos de él. And many of us are like this younger son. Y muchos de ellos son como este hijo. We're only in the house for what we can get from God. Nosotros vamos a la casa de Dios para ver qué es lo que nosotros podemos recibir de él. We understand that God loves us. Entendemos que Dios nos ama. And we take advantage of it. Y tomamos ventaja de eso. So we take what we can get. Así que tomamos lo que podemos coger. And we're out. Y nos vamos. Like the son. Como este hijo. The son knew he was a child of God. Él era el hijo, viene a ser como el hijo de Dios. And maybe you have seen people, they know they're children of God, but they just get what they want. They come cry to God, God gives them, and they're out. También se puede ver como muchas personas que somos hijos de Dios, que vamos cuando necesitamos, lloramos, pedimos, recibimos y nos vamos. So in this story, the boy now packs up his bag and says, I'm checking out. Entonces en esta parábola él dice, bueno, me voy. And he goes, the Bible says he goes to a far country. Y él dice aquí en esta palabra que él se va a lugares extranjeros. So he walks away from God. Así que él
se caminó lejos de Dios. because he was thinking that in the house of God is not fun. Porque él creía que viene a ser como una comparación, que en la casa de Dios, pues no, de su padre, no había ya más diversión. So God has blessed me. I can use the blessings and do whatever I want to do. Entonces Dios me bendice, recibo y puedo hacer lo que yo quiera. No, it can be like someone that gets a great job. You've been praying, God gives you a good job, and suddenly you go off. You don't have any time for God. Entonces, luego Dios te da lo que tú necesitas, lo recibes y luego te alejas de él. Or you were very sick and you received your healing and you forget all about God. O si tú estabas muy enfermo, recibiste tu sanidad y luego te alejas de él. And so what God blessed you with, what you received from the hand of God, now becomes something you use to glorify Satan and not to glorify God. Entonces, lo que él hace es, can you repeat? Okay, what God has blessed you with, Lo you con use lo- it to glorify Satan instead of glorifying God. Bueno, entonces con lo que tú has recibido de Dios, usas para glorificar al enemigo, más no para glorificarlo a él. But notice that this prodigal son never stopped being a son. Mira que este hombre no dejó de ser el hijo pródigo. So during his far journey that he went, Entonces él se fue muy lejos. you know, it's like he kept going down and down and down in sin. Entonces es como que si él se va abajo, abajo, abajo en pecado, Until he loses everything. hasta que él pierde todo. You know, one thing you must understand, Una cosa que tienes que entender, that whatever God has blessed you with, que con todo lo que Dios te ha bendecido, you know, when we don't use it to God's glory, we're going to lose it. que si tú no lo usas para la gloria de Dios, lo perderás. You may know someone who has gone away from God. Puedes quizás conocer a alguien que se haya ido lejos de Dios And use the blessings of God against the things of God. y usar las cosas que Dios te ha dado en contra de Dios. I want you to pray for the person Quiero que ores por esa persona that as they go deeper and deeper in sin, que ha ido muy al fondo y al fondo en pecado, that they will remember God. que él o ella recordará a Dios. And when they hit the bottom like the prodigal son, Y cuando esta persona toque el suelo como el hijo pródigo, that they will not turn further away from God, but they will turn to God. que no va a correr más lejos de Dios, sino al contrario, que se va a acercar a él. So in the case of the prodigal son, Entonces, en el caso del hijo pródigo, the Bible says in verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in want. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. What we need to understand from this is that Satan has nothing good to give to someone who walks away from God. It only gets worse. did you read You don't need verse to 14, read it, right? just go ahead, yes. Yeah, but you y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. So you must know that any blessing you receive from God, if you're a child of God, Entonces, cada bendición que tú recibes de él, si tú eres hijo de Dios, if you don't surrender it to God's glory, si tú no te humillas para darle gloria al Señor, you will never be satisfied. There will always be that emptiness. siempre vas a tener ese vacío. You know, God has created us to stay in the house and to remain close to Him. Él nos ha creado para estar cerca de Él, en su casa. We're not created to live life void of God.
No hemos sido creados para vivir una vida sin Él. God wants his children in the house with him. Él quiere a sus hijos en la casa de Él. I really chose this parable because there are two types of sons. He escogido este tipo de parábola porque hay realmente dos tipos de The hijos. prodigal son did not, he knew his benefits as a son, El hijo pródigo conocía sus beneficios como hijo, but he did not know how to submit pero él no era capaz de someterse and serve his father. y servir a su padre. The older son, El otro hijo he knew what it meant to serve his father, sabía que era honrar a su padre y servirlo a él, but he did not know his father as father. pero él no conocía a su padre como padre. And that is the irony in the Christian walk. Y esta es la ironía en el caminar cristiano. Most Christians are either like the prodigal son or like the son in the house. Muchas personas son como los hijos pródigos o el hijo que está en la casa con el otro hijo que está con el padre. So we know that God is Father, Y entonces nosotros sabemos que Dios es el Padre, but we have not submitted to his lordship and serve him as sons. pero no nos sometemos y lo servimos a Él como Señor. And then as the older son, Y luego, como el hijo mayor, we're serving God so that he can pay us. entonces podemos servir a Dios así que nos pueden de campeas. So that God can pay us like Entonces he Dios pays te puede servants. pagar como si fueras un sirviente. Instead of serving God, En lugar de servir a Dios, because we know that we are controlling our own inheritance. Instead of being sons, interpret that first, en vez de ser hijos, that have submitted themselves que se han sometido ellos mismos to their father a su padre and to his lordship. y a su señorío. You know, if you are a son Si tú eres un hijo that is submitted to the lordship of your father God, que te submites al señorío de tu padre, you will know that you already have all things. tú sabrás que tú tienes todas las cosas. You're not waiting for God to give you anything. Tú no esperas que Dios te dé nada. You're not waiting for God to heal you. No esperas que Dios te sane. You're not waiting for God to give you your financial needs. No esperas a que Él te ayude en la parte financiera. You're not waiting for God to give you peace of mind. No esperas para que Dios te dé paz en tu mente. All you do Todo lo que haces is to take what belongs to you, es tomar todo lo que te pertenece, even when you submit to Him. inclusive cuando tú te submites. This is where I'm actually going with this teaching. Eso es por lo que actualmente vamos con esta enseñanza. Because why would a child of God who has been made a partaker of the blessings of God, why would a child of God ¿Por qué el Hijo de Dios be waiting for God to heal them está esperando que Él los sane if He has already blessed you with healing? si Él ya te bendijo con sanidad? Why would you be waiting for God to provide for you ¿Por qué tú esperas que Dios te provea financieramente if He has already blessed you? si Él ya te bendijo? The Bible says that the cattle on 1,000 hills belong to God. Que The cow, milk. que la The leche, cows that produce milk. Cindy, help us. que la vaca que Cows. The cattle, cows, uh-huh. yes, that are on the hills, they belong to God.
Okay, all the animals belong to God. que todos los animales pertenecen, The Bible says that silver and gold belong to God. que la plata y el oro pertenecen a Dios. So it means if they belong to God, Así que significa que si eso pertenece a they Dios, belong to you. eso pertenece también. So why would you be waiting for God to give it to you? Entonces, ¿por qué tú vas a esperar que te sea dado a ti? The point is that sons have access. You have a right to everything that belongs to your Como father. hijo de Dios, tú tienes derecho y acceso a todo lo que es de Él. Praise the Lord. So the first son Así que el primer hijo took his blessings, tomó sus bendiciones, but he refused to submit to his father, pero rehusó de someterse a su padre. and he suffered for it. Y él sufrió por eso. But I thank God that when he came to the end of himself, Pero cuando he came to, cuando vino ya al final, he decided, I'm going back to my father. o cuando llegó a la parte final, él decidió regresar a su padre. So let's look at what he said Entonces vamos a ver lo que él dice in verse 17. en verso 17. When he came to his senses, Y cuando él volvió en sí, he said, dijo, how many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. So this applies to us as children of God. Esto aplica aquí a los hijos de Dios. How many people that it's like he's saying that God is so rich, he has more than enough for you. Que acá quiere decir que Dios tiene más de lo suficiente para ti. Why are you suffering? ¿Por qué estás sufriendo? Why are you allowing Satan to torment you? ¿Por qué tú permites que Satanás te atormente? It's like himself, wake up, wake up, wake up. What do you think you're doing? Es como que te diga que despiertes, qué es lo que tú estás pensando. And he says, I'm going back to my father's house. Y él dice, yo estoy regresando a la casa de mi padre. There is blessing in the house of God. Es bendición en la casa de Dios. All throughout the time, he knew that if he stayed with his father, he had access to the blessing. Si él estuvieras en la casa, él recibiría todas las bendiciones. But his older brother was in the house and was not taking hold of what God has given to him. Pero el hermano mayor estaba ahí, pero él no tomaba todo lo que le pertenecía. He was still waiting for his father Él to todavía give him. Estaba esperando por el padre para que le That diera. was why he was angry when his younger brother came back. Por eso es que él estaba enojado cuando el hijo menor vino y cogió lo que era de él. And he says, Father, you never give me anything. Y él dice, Padre, tú nunca me has dado nada. Father, why didn't you heal me? Padre, ¿por qué no me has sanado? Father, why are you allowing me to suffer? Padre, ¿por qué tú permites que Haven't yo we sufra? asked Jesus, why are you allowing me to suffer? Si Jesús murió, ¿por qué tú permites que yo sufra? Why did you allow my husband to die? ¿Por qué permitiste que mi esposo muriera? And God is telling you, Y él te dice, everything you ever needed, todo lo que tú has necesitado, you had access to tú has it. tenido acceso a eso. That is why there's so many wonderful children of God Por eso es que hay muchos maravillosos hijos de that Dios are suffering. que están sufriendo, They are serving God, que están sirviendo a Dios, but they are not benefiting from their relationship with God pero que no se están beneficiando de la relación que tienen con Dios. because they are still waiting for God to do something. Porque ellos están esperando de Dios que haga algo. Yet God has done everything. Y ya Dios hizo todo. He has healed you. Él ya te sanó. He has provided for you. Él ya te proveyó. The Bible says by the stripes of Jesus you were healed. En la palabra dice que por las llagas de Cristo tú fuiste sanado. He says that Jesus was made poor, Que Jesús se hizo pobre. that through his poverty Que por medio de esa pobreza you might be abundantly supplied. tú seas abundantemente suplido. Everything is in the house. Todo está en la casa de tu It Padre. is time to start taking hold of it. Es tiempo de tomar lo que te corresponde. We have to stop at this time. Yes.
Tenemos que parar Any ahora. questions? Ahí si tienen alguna pregunta. I have someone here, Cindy, but she doesn't want to show her face. Any questions? Please go ahead. Any questions? ¿Alguna pregunta? Okay, so one question Yeah, I think that the question that a lot of people says, like it is a very thin line yes, when you say like a serving God, yes, because it's different cases. It's the person who can go to the house of the Father, talking you the congregation or the place that you gather together, right? But it's some people that they cannot go. So that is a thin line when you say like a serving God. okay. What's the Because question? then What's the question it is, because then it comes the law, like you have to serve him, be expecting something, because if you don't serve him, some people can think that they are not submitting to him. So because if we are not in the law, question? Yes. Like, because some people think and becomes a burden, like, okay, if you cannot serve him because you don't go, you don't minister, you don't share the word, but you do other things. So what is the difference, between a person who serves him, that is able to go, wake up early, go serve, minister, do what it has to do with the person for X reasons cannot go to the house of the Lord. Okay. So that means that the person doesn't serve him. No. So that's okay. I understand. I understand the question. Because, for example, some people also they wanna go to English. Okay, Catherine. Let's take the first part of the question. In the first place. Voy a traducir lo que okay. Go ahead. Yes. So, algunas personas yo le explicaba a ella que hay una línea muy fina en lo que es cuando es submisión de la persona y servirle. Porque entonces ya la persona, o como es la línea tan delgada, uno entra en la parte de la ley. ¿Cuál es la parte de la ley? Que si tú no haces algo, entonces quiere decir que para servir a Dios puede ser ministración, que tú no vayas a los ayunos a las 5 de la mañana, o que tú no vayas y ministres. Entonces, si eso, la persona no tiene la capacidad por diferentes razones de ir, ¿qué significa? ¿Que no se submite entonces a Dios? Esa es la pregunta que yo le he hecho. Okay, so when we talk about serving God, it doesn't have to be in a church setting. Entonces, cuando ella se refiere a servir a Dios, no necesariamente, puede ser que sea en la iglesia. It can be that it can be in church. Puede it ser could que be, sea but Dios, it doesn't have to be in pero church. No necesariamente. Hay diferentes maneras de submitirse al Señor y servirlo. To serve God means God says, go do this, you go do it. Servir a Dios quiere decir que tú escuches al Espíritu Santo, al Señor, que te diga, haz eso, y tú lo haces. Any act of obedience that you do. Es cualquier acto de obediencia que tú hagas. Claro, que venga de Dios, ¿verdad? You are serving God. Entonces, de esa manera tú sirves a Dios. It means you are submitting to what God is asking you to do. Entonces, que tú te submites a lo que Dios te pide que tú hagas. So that's what it means. When we talk about serving God, that's what we mean. You are doing what God has commissioned you to do with your life. Entonces, es servir a Dios y submitirse a Él, es que tú hagas lo que el Señor te ha pedido a ti que tú hagas, para lo que tú viniste aquí, tu propósito aquí, cómo tú a Él lo vas a servir. And if you look at it, the disciples, they didn't really have an organized church the way we have it today. Inclusive los disciples, right? Yes, los the disciples, the early church. Una iglesia que servía y muy organizada. They were busy going out and reaching the world with the gospel, the good news of Jesus Christ. That is the greatest service. Por ejemplo, ellos tenían una gran organización y estaban muy ocupados predicando lo que era la palabra. Eso, por ejemplo, para ellos, ese es el propósito de ellos, que ellos y también el propósito de muchos cristianos. And every one of us can do it. Y cualquiera de estas personas, nosotros lo podemos We cannot hacer. limit our service to the local church, to a local church. No podemos solamente limitar a nuestro servicio
a tu iglesia local si es que es el Señor que te lo I pide. believe that the greatest service we do is outside the four walls of the church. Yo creo que el mejor servicio que se hace es fuera de las paredes de tu congregación. Praise the Lord. Que alabado sea el Señor. Did I say your question? Yes. Thank you. So our lives You have to answer. our lives belong to God, and we don't serve God so He will bless us. O sea, nosotros no servimos a Dios para ser bendecidos. If we do that, we'll become like the older son. Exactly. Sí, y si nosotros sabemos and also in the law, right? Yes, Sería como actuar como el hijo pródigo. we serve God because He's our Father and we love Him. Exacto. Nosotros servimos a Dios porque Él es amor y entonces Él se merece todo de nosotros. We serve Him because we're already blessed. Nosotros lo servimos y lo seguimos y somos obedientes a su Your palabra service porque must- somos bendecidos. Okay, your service must be a response to His love. Tu servicio tiene que ser la respuesta al amor que Él te tiene. And that was why the younger one was able to come back. Por eso fue que el menor fue que Él regresó. Praise the Lord. We gotta stop here. Y entonces nos So God despedimos bless hasta you el all, otro and- martes. Dios te bendiga. So please send in your questions and join us again next week. Envía tus preguntas y únete a nosotros la siguiente semana. Gracias a todas las personas que se han unido este día con nosotros. And my prayer is that the love of the Father will be revealed to you, Y mi oración es que el amor del Padre sea revelado hacia ti. and you'll be willing to serve Him with with just your whole heart. Y Nothing que tú holding seas back. capaz de tú servirlo sin ningún tipo de cuidado. So God bless you. Así que Dios te Share the bendiga. video Comparte el video and leave your comments, y please. deja tus comentarios, por favor. Thank you, everyone, for Gracias. joining. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Because